বড় খাওয়া না ভাই কেজি বড় আচ্ছা দিয়ে দেবো তাতে মাছ ধরে মুখ দিবে না একটু বুঝতে পারো মুখ দিবে না আর এখন খাওয়া যাবে এখন খাওয়া যাবে না ওই শীতে মাছ দাম করার মতো কোনো পাবে না মাছ কি একটা এখানে দিনের দিন বল না না মাছ 10 দিনে 50 গ্রাম হয়ে যায় হ্যাঁ क्या सुतरा में आधार को खाएगा ना सुतरा में लोग मास में आधार खाई टान दे रहे रोज दिन में आधार खाई इधर आधार खाई इधर खाई दिन में पूरी आधार खाई तो ये बात करो कहाँ ना तो कभी आजकल बस ये तो नहीं बात तो नहीं ले छोटी पूरी लगा है तारी बना मास मरता है सभी लोग याद खाए इसी तरह का कहीं रास्ते से मोड़ दे ये भी तो नहीं मास मर नीट की खाने को यार दो दिन बस अभी और तो दिन में नहीं लाना खाती है ये मास सारा आधा खाइए ना और गर्मी का तुम जिन्ना करने बा हमने का आधा खाइए खाइए इधर है मंडी गाले भी ना हां गाले दर से ज्यादा अभी ठीक से वो बात नहीं समझ नहीं वो तेरे पास में बात नहीं कर रहा है दोनों बात के लिए Morta quella fatica e dentro i piccoli vascoli. Ma secca da naudo e quello. E deve essere masco. Una certa di io voglio. Ma tu vedi che sto per fare. No, io già però. Anche duri sono. E come da stavo irena. बस दिया तीन यार की थी भाई मासी बात पूरा बात चलने लगा था तो मोरा नाच रहा था ऐसा काम दिया बात चलने लेने माथा कट के किसी ने चाल आधा खाई ना तो मोर भी तेलापियाटी हलाइছেন তেলাপিয়া মানে এই ফ্যাক্টরি থেকে পরে তো সব সবই কম আর আমি দাঁড়া তুই এইডে মাছ কম এইডে মাছ সমান কয়দার হলাইছেন মাছ কম তো আটা কেজি নিচে আছে 200 গ্রাম আছে কত এইডে কত মেরে কোন হইছে और भाई जब कुछ ना करेंगे तो ये बस्तान से बैठा दिया 12.5 ठीक है सर अमेरिकन करो भैया ना इधर पांगार गुरु है नाम पे सेवा मोरा खाल ना देखा दिन छोड़वा ले को दिन इधर दाम बेसी दिले पूरे घास हो जाए समस्या ওই যে জানা দিন না কয়েকদিন পর পর এই পানি পাই না এই খাবারের মধ্যে ওই যে আগে যেটা আনতাম না ওইটা পানি খারাপ কম হয় এটা ঠিক আছে এটা দিলে কোনো সমস্যা হয় না ওই একদিন বাসলে এটা মাছ খায় এই না গুরু রোজে বসে দুই দিন বাস পরে বসে ভালো হয় একদিন দুই দিন তো এগুলো লাগে তো আমি দেওয়ার নেওয়াটা করব আমি সত্যি জোর করে ওই মাছটা যদি আপন না খাই আপন মরবে আমি হারাতে এটা বুঝব না এই কিন্তু মরবে না এই তুমি বুঝতে দেখো আর যদি এই না বাসি না পরে বাসি না একলাই কাটা দিয়ে ছিলাম তাহলে এই মাছটা একটা গাছে গরম পড়লে বাসটা মরবে না এই ডাবল বাসটা এগুলো মরিয়ে দিব না ডাবল বাসটা আর মাছ টাইনেও যাবে কঠিন কে দেয় কিন্তু রান্না বলি তাই তুমি তো হেল্প করে রাখতে দাও ভালো তুমি তো লেখা তো আলমটা দান না 300 গ্রামটা বসাবো খারাপ হবে
ধরিয়া